Hi guys, today I'm gonna draw a sunset. I don't know, maybe on night thing. Okay, I'll go first. I need the color blue. Big mistake. Right here. Oh, the particle. So is it the particle? Yeah, we said it. Then there you go. Now all I need is just to do this. I lost my pen. Like but I'll just use my hand for it now. Sorry. Ang inigaw po to, hangin na itong inigaw yan. Kaya nasa maganda. May upod na to, hangin ang inigaw yan. Now, I'm gonna turn it a little bit darker a little bit lighter every time. And then there, the light is what I can do. Now, all I can do is remove a bit. So, let's go back to the part. Wala siya ng gas. Pag nawala ng gas, hindi na talaga i-aandar yan. Kasi nakahigop na yan ng hangin. That would have been hard, I think. The one that was so big. Yeah, I'm gonna accept this one. Like this. Oh, there, this is this. There. Okay, now look at that. Look at that shine. Now, I would put it right there. And then, bang. So, I don't know what I'm gonna draw. I'm just drawing a sunset, maybe. Maybe a sunset, maybe anything I want to draw. But I'm trying to make that. This. Should we? Or no? I think we should. So that's the Dula pen. Yes, it's like a little bit thicker. Okay, there. Now I just make it a little bit realistic. Yeah. That. Okay. I'm not just gonna do like that. Like this. Okay. No, not so big. Okay. Rosa. Dali. Wala i-like na lagi para ma-open. Just gonna do like this. Do that. Do this. Do that.
Fish. Bite. I mean, Ano na? I shouldn't really because I said it so badly. Look at that. That. Video call mo para Next makita ko. one. Next one. Wala, sir. Sorry, because my dad's calling I-off me. mo na yung, mag-start kayo, i-off mo muna yung breaker ng genset. So I'm sorry about I-off mo that. muna But yung breaker ng genset. sorry. Naka-off na siya. See, this one kind of Patong sa gilid. quiet, sa gilid guys. na, I'm quiet. So let's do smudging. Sige, oh. So just Sa make it gilid pa. better. Gilid, cellphone. Smudging. View mo, view sa Smudge. cellphone mo, view mo. Sa gilid, sa gilid. Naka di ay lalaki na kaupan. Naka ay lalaki kaupan diya, wala. Sige, sige, i-ano mo. I-ano mo yung i-focus mo ang ano mo, cellphone mo. Sa genset. I-focus mo sa genset. Okay, Yung sa there. gilid yan, sa gilid. Nasa right side, right side. With a very Dili, sa gilid, sa right side, right that side. one, not that one. Okay, that's Sa dulo pa, sa dulo. this over Ikot mo cellphone mo, ikot mo. over that one. Ikot, dili, isa. Over here. Dili mo. I-focus mo na, kanang ito man na. Nasa na, kuha niya. Dili sa lahom. Like Sa dalom. the water. Ana, di na hawakan ka na, sa gilid. This. Nasa gilid na. Dili mo, balik. There. Atong itong ba, nang itong na. Na di ay kuhan. Wala na, gupa na di ay ana. Gupa naman ana. Yan lang, hindi na patiri. Patiri lang kailangan. Kaya na lang. Di wala naman na diya. Wala naman diya ang kanang imong pirahon. Wala ka diya. Patiri na. Dugay naman. Dugay na to. Oh, guys, I think I messed up. Pero kung naisay ka nun, pira ka, pirahon niyo mo, pwede na sa motor. Pero katong I messed up, guys. Nagandar siya. I'm gonna reset everything what I made. Mandar sa There kanya. we go. Now, let's go Nagandar here. Go Katong diyan, nagandar siya kay kani digin kutangan to ni mo krodo. Kay kani nagandar man siya, nag-stop na siya kay nautdan siya krodo kay pag once na nautdan siya krodo, dili na siya magandar kay nahigop na siya og hangin. Miskan maski kuan ba, maski nari mo ang krodo pero Type, guys. posible na kuan siya na nawadan siya sa krodo kay palong sa kalit. Pag once mo palong sa kalit, So I'm trying to make mahigop na siya og hangin. Mao na siyang source nga mapalong siya. Pero na sa gamay na ano na gas. thing. I think it's too big. Mao na source na kuan na kanang So I'm so quiet right now because my dad's calling us di and 200 pila man na. good O pila ka litro apat. and then Ang iya nga kuan ba, ang tanawang kami sa babaw niya, babaw. Ano
sa gas A ano piece of human? kita ko. I don't know. Oh, Kanang kita ka ng pula ana. Pula sa gilid sa left side. Mao na inyo indicator sa kanang fuel ano. Para makita ninyo kung nagataw yung tayo na. Mao na indicator ninyo. Kita ninyo ba? Then one by one, I'm just gonna make this. One by one, I'm gonna make this. Come on. There. Now, this. Iyan ang tubaw. Dami, dabon ang matiripa. Sige, sige, tawag ako balik. Tawag ko balik. Sige, sir. Wala mo niya ang battery sang ano gani? Sa manuyot. Kaya ba? Ako di subong dulong man. Di nakalib man. Oy, morning. Oy, kaya ni mo pa kanang sakyanan. Wala man og battery. My dad's calling, so I am done. Kanang sa Maybe some a little bit detail. Kung tistiran nimo kanang mo lang ka sa ano diri sa genset. Tistiran nimo kung nakaabot siya og 13 o 12.5 ano. Kanang sa ano sa pinakamalapit diyan ano. Asa mo kan alapit sa Sun. Katong airport ikuhaan mo to nako. Idala na ko sa kwan kanang sa Taklubo. Dili sa Don Bosco. Okay, this is the moon. I'm just gonna make a Order. circle. Pero ano try Okay, this sa amro ano ay now. try mo bago Bye, guys. mo ko Bye. kunin